লুসের প্রতীক। ৬৭৫ টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, ১০০% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In a powerful boost to the party's campaign, Tripura Mata Supremo Bhubagra Pradip Kishore Dabarma headlined a massive gathering on Wednesday to support Rajeshwar Dabarma, the party's candidate for the Kulai Champawa constituency. In a high decibel campaign event ahead of the ADC elections,
Tipra Motha Supremo Pradip Kishore Debarma addressed a massive public rally in Manik Bazar on Wednesday. The gathering was organized to bolster support for Utpal Debarma, the party's official candidate for the 11 Maharanipur Teliamura constituency. A strategic party meeting was held at Nepali Tila Market on Wednesday in favor of Bipin Debarma, the BJP candidate for the Demchara Kajachara constituency. The event was attended by MLA Pramod Ria, Rashtriya Vijay YM Secretary, Karmachara Mandal President Sanjit Debarma and members. In a significant demonstration of public support, Tipra Motha candidate Suraj Debarma conducted a large-scale mobilization rally on Wednesday within the 18th Tagarjala Jampoijala constituency. The procession began at Tagarjala Amtoli and concluded at Tufania Mura. A high-level organizational meeting at Chorila Mandal on Wednesday. The session was led by BJP State President and Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharjee, who was joined by Kanuras Debarma, the party's candidate for the 19th Amtoli Golagati constituency. Seeking to solidify her mandate, candidate Gita Debarma on the 17th Pekarjula Janmaijoy Nagar constituency has launched an intensive dual-track campaign ahead of the upcoming polls. The outreach combined a strategic door-to-door campaign at Kaichi VC with a high-energy roadshow to engage residents and present her vision for the region. Bringing to you the news of the day. In a powerful boost to the party's campaign, Tipra Motha Supremo Bubagra Pradip Kishore Debarma headlined a massive gathering on Wednesday to support Rajeshwar Debarma, the party's candidate for the Kulai Champaur constituency. As the deadline for the ADC election campaign approaches on the evening of April 10, candidates across the region have launched a final intensive push to reach voters. On Wednesday, a massive show of strength was witnessed in the Kulai Champaur constituency in support of Tipra Motha candidate Rajeshwar Debarma. The event featured a large-scale rally and a public gathering marking the transition into the final phase of the electoral cycle. 12 तारिख सिनी त्रिपुरा राज्यनि एडिसिनि चंमारिनि भोट अबुटो जों साबनो कप्लाय खालायनाय सिनि त्रिपुरा सानो सिनि त्रिपुरा सानि हाबुग्रा बुबुग्रानो जों वानसानो दा कप्लाय खायनाय हाबुग्रानो जों वानसानो दा कप्लाय खायनाय हाबुग्रानो बलाय हामबाय Belai kano sungai kebangnai, rangbai painai, saitungnarono sung jawab marnai. Tipra sarogno, badane mani hake paimanu honi sanai. BJP dol, sabka sab sabka bikasani tadol koksanai. Sini Tipra sane ekorno ria, kokboro kokno, Ingraji Roman scribe prenani solia, gosia. Tipra Territorial Council inani bagi kok samane abono tabu kok implement klaya a party BJP dol khajani takurok o BJP dol rok sini Tipra sara rang pai pai manu honi nai agor tolawa borok kok sawo borongni borok khoroksa korunai nini ani kami o gari kawinai rang pai painani bagi nai chesta nai tungo khajani takurok
આ પાર્ટીનો શું જવાબ મારને 12 તારીખો આંધ્ર મારીઓ પોટ હોઈનાય થાનચાની ફાનનો સંગમાં પૂર્ણ ખાતે નેતા કરો ও থানচা সিনি তিপ্রাসা বারুকে হালা মুনিষ্টা জনজাতি গোষ্ঠী সিনি এনটিআর তিপ্রাসা ও সংসার খরক তিসাই তংনানি আবনি বাগে সং গ্যারান্টি মারনাই সং সাইমানো এই 12 তারিখ 28টা কেন্দ্র 28টা কনস্টিটুয়েন্সি সিনি বুবগ্রানি ফান তিপ্রাসানি ফান বাই সিনি তিপ্রা মঠনি ক্যান্ডিডেট লড়াই খাইতঙ্গ সংসাই মানো 28টানি বিসিঙ্গ নির্বাচন ঘোষণা খাইছিনি সিকাংন সিনি বুবগ্রা সাইমানো সং তিপ্রা মঠনি সংক্রারক সাইমানো 28টানি বিসিঙ্গ 25টা আসন তৈনাই এডিসিও ক্ষমতা দখল খাইতঙ্গ কাজে নেতা করো. Addressing a massive gathering, the Brahmota Supremo Bhubagra Pradip Kishore Debarma stated the Chief Minister's concern for the indigenous community only surfaces as elections approach, Debarma stated. मैं यहाँ में भाषण देने नहीं आया हूं. मैं यहाँ में अपना तिप्रासा को समझाने आया हूं. एक तरफ में मानिक शाह है जो TTADC को दखल करके ट्राइबल का शब्द हटाकर हमारा ADC को दखल करना चाहता है. उसके पास बहुत पैसा है, वो मुख्यमंत्री है, उसको लगता है वो जीतेगा. दूसरी तरफ आपका राजा है जो अपना लिए फाइट नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री बन के फाइट नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री के खिलाफ फाइट कर रहा है, क्योंकि हमको आपका बच्चा का भविष्य, हमारा भूमि का, हमारा दफा का लिए फाइट करना है. मैं भाषण नहीं दूंगा. पुलिस है, मुख्यमंत्री है, जाति के पास गरीब तिप्रासा है, बच्चा है, बुरा है, बुमा है. मेरा विश्वास है कि मेरा गरीब तिप्रासा अपना दफा के साथ खड़ा रहेगा, मेरे साथ खड़ा रहेगा और उनको पार्टी पावर को जाति पावर हराएगा. इस बात में बोल रहा हूं. आज मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं. मेरा मोबाइल में किसी ने एक मैसेज किया, आई डोंट नो यहां में प्ले होगा कि नहीं, लेकिन ये आज का एक भाषण है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह का. जो तो तिप्रासानो हम मागू, ये देखो, जो तो तिप्रासानो हम मागू. Happy? Happy? Everybody is happy? Nobody is happy. I do so. অনেকে উল্টাপাল্টা বলে, বোঝানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সত্যিকারের অর্থেই আং যত তিপ্রাসা নো হাম মাগু, হাম জাগু. इलेक्शन का 2 महीना पहले अगर आप तिप्रासा को प्यार दिखाएगा ना, तो यही गलती होगा माननीय मुख्यमंत्री से. क्या होगा गलती? जो तो तिप्रासा नो हम मागू. बिप्लब देव भी मुख्यमंत्री था, ऐसा कभी नहीं किया. ठीक बोला ना? आज हमारा मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था सीपीएम में विरुद्ध चार्जशीट होबे, बोला था ना, सीपीएम पार्टी विरुद्ध चार्जशीट होबे. एक फाइल रजिस्टर नहीं हुआ सीपीएम का अगेंस्ट, लेकिन तिप्रा मोथा अपना अलायंस पार्टनर के खिलाफ केस का ऊपर केस का ऊपर केस का ऊपर केस. यही मुख्यमंत्री ने बोला था सीपीएम पार्टी विरुद्ध चार्जशीट करबे,
कुछ नहीं किया। मुझे तो आश्चर्य लगने लगा है कि हमारा मुख्यमंत्री थोड़ा डरने लगा है, थोड़ा डरता है। बांग्लादेश में हमारा हिंदू बंगाली हो, टिपरासा हो, चाकमा हो, मौक को मारा, मुख्यमंत्री ने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। हेमंत बिश्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री, बीजेपी का है मुख्यमंत्री, उसने धमकी दिया बांग्लादेश को, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री चुप रहा। आपका हाब आगरा ने बोला बांग्लादेश को, मोहम्मद यूनुस को, जमायत इस्लामी को कि अगर आप हमारा मंदिर, हमारा गिरजा, हमारा हिंदू बंगाली हो या तिपरासा हो या चाकमा हो या मौगो, अगर आप उनको मारेगा, आप उनको छुएगा, तो हम आपका कुमिल्ला, हम आपका खागरछरी, हम आपका कॉक्स बाजार लेगा, चट्टोग्राम लेगा। लेकिन त्रिपुरा का मुख्यमंत्री, नहीं, ताली मत मारो, ये सुनने का बात है। आसाम का मुख्यमंत्री बोल रहा है हम बांग्लादेश को जवाब देंगे, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री चुप है। बोलता है कि राजा अगर बोलेगा बांग्लादेश के खिलाफ तो राजा का खिलाफ केस होगा, लेकिन जो बांग्लादेश का लोग ने हम लोग का खिलाफ बोला उसके लिए कुछ नहीं। अच्छा, आसाम में तो हेमंत बिश्व शर्मा बोल रहा है, त्रिपुरा में भी बहुत अच्छे लीडर्स हैं बीजेपी में जो बोल रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा का मुख्यमंत्री को सिर्फ तिपरा मोथा के खिलाफ फाइट करना है, ना जमायत इस्लामी का खिलाफ फाइट करना है, ना सीपीएम के अगेंस्ट फाइट करना है, सिर्फ अपना ही पार्टी में कुछ लीडर या अलायंस पार्टनर को खत्म करना है। आज हमारा मुख्यमंत्री बोलता है आईपीएफटी उग्रपंथी है। बिहार में गया, बोला आईपीएफटी उग्रपंथी। भाषण में बोलता है कि हमारा ब्रू रियांग बांग्लादेशी शरणार्थी रेफ्यूजी है। हमारा मुख्यमंत्री बोलता है कि एडीसी को नगर पंचायत बनाकर दखल करेगा। हमारा मुख्यमंत्री, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बोलता है कि कॉकबोरोक को उठने नहीं देगा 100 साल तक, क्योंकि हम 100 साल तक कॉकबोरोक को आपका स्क्रिप्ट में नहीं देगा। ये मुख्यमंत्री बोलता है कि राजतंत्र शेष, এই সময় গণতন্ত্রতা আছে, लेकिन एक हिम्मत नहीं है वीसी इलेक्शन कराने के लिए। तो ये मुख्यमंत्री क्या सच में हम लोगों को हम जागो करता है? नहीं, हम गागो करता है, हम गागो। हम जाग तो नहीं करता, हम लोगों को तो प्यार नहीं करता। प्यार करता है? क्यों? क्यों ऐसा है? क्योंकि वो बुबागरा से चैलेंज करने से डरता है। और मैं यहां में आपको बोलने वाला हूं, अगर आपको अपना बच्चा का चिंता है तो थानसा को तोड़ने मत दो। अगर आपका बच्चा कल डॉक्टर बनेगा, अगर आपका बच्चा कल ऑफिसर बनेगा, अगर मेरा सिकला सिकली अगर कल उसका भविष्य अच्छा होगा, उसको शिक्षा मिलेगा, तो राजनीति करने का दरकार नहीं है, पार्टी करने का दरकार नहीं है। मैं प्रद्योत विक्रम माणिक्य अपना नेक्स्ट जेनरेशन को उठाने के लिए बात कर रहा हूं, और डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह हमारा नेक्स्ट जेनरेशन को दबाने का बात कर रहा है। अब आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है, आप जाति के साथ है या आप पार्टी पावर के साथ है। A massive show of support at the recent gathering led by Bubagra Pradeep Kishore Devarma at the Kulai Champar constituency is witnessing a surge in momentum for candidate Rajeshwar Devarma, with thousands of supporters mobilized and the campaign reaching its peak. Public attention now turns to the April 12 polls. Jati power! Jati power! Jati
Daughter of Brazil and seed from Khoi, Chinikhora. In a high-decibel campaign event ahead of the ADC elections, Tripura Mother Supremo Prajit Kishore Debarma addressed a massive public rally in Manik Bazar on Wednesday. The gathering was organized to bolster support for Utpal Debarma, the party's official candidate for the 11 Maharanipur Teliamura constituency. Kami wo kakha, Hansani boyar shikha. Haidita kuksong, haidibu kuksong, rajano langsong nani. Haidita kuksong, haidibu kuksong, rajano langsong nani. Raja kami wo kakha, Hansani boyar shikha. Raja kami wo kakha, Hansani boyar shikha. Haidita kuksong, haidibu kuksong, rajano langsong nani. Haidita kuksong, haidibu kuksong, rajano langsong nani. Kami wo kakha. Addressing a sea of supporters, the royal side launched a scathing attack on the state government and Chief Minister Dr. Manik Saha, framing the election as a battle between indigenous rights and political dominance. He stated that while he is fighting for the fundamental rights and constitutional future of the indigenous people, the Chief Minister is merely focused on occupying the ADC. In a stern warning, Bubagra challenged the Chief Minister's political standing, stating he will not be about to remain in the CM's chair for even 100 hours if the Tiprasa people decide to give a fitting reply. Ang bisi kok saglak, आपने यहाँ में मंच में और डायस में हमारा लीडर है, हमारा दोस्त एनपीपी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट मेघालय से हमको सपोर्ट करने के लिए, हमारा गरीब तिप्रासा को सपोर्ट करने के लिए कौन आया है मेघालय से? जेम्स कोंखाल संगमा, यहां में जेम्स आया है। और किसको सपोर्ट करने के लिए? हानी प्रसाद। अच्छा, आप बुबागरा का बात सुनना चाहता है तो सिर्फ 10 मिनट लेगा। एक जगह ते अच्छे, एक जगह में कौन है? मानिक शाह, डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह, पार्टी पावर। एक जगह में है हा बागरा, जाति पावर। मानिक शाह के पास पैसा है, पुलिस है, मुख्यमंत्री है भाई। हा बागरा के पास गरीब तिप्रासा है। मानिक शाह आपका राजा को चैलेंज कर रहा है। मिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह आपका हा बागरा को चैलेंज कर रहा है। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? गरीब तिप्रासा। आपका राजा आपका बच्चा का भविष्य के लिए फाइट कर रहा है, अपना अधिकार के लिए फाइट कर रहा है। गरीब तिप्रासा का सेकला सिकली चिला बिसा, हम आपका बच्चा का भविष्य के लिए फाइट कर रहे हैं। मैं आपका अधिकार के लिए फाइट कर रहा हूं।
और वहां में हमारा डॉक्टर मिस्टर प्रोफेसर मानिक शाह एडीसी को दखल करने के लिए फाइट कर रहा है। पिछले 2 साल से डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह ने सीपीएम के खिलाफ एक चार्जशीट नहीं किया, हमारा तिपरासा के लिए बात नहीं किया, कभी अपना रियांग को, अपना ब्रू को शरणार्थी बोला, रेफ्यूजी बोला, कभी आईपीएफटी को उग्रपंथी बोला, कभी हमारा तिपरासा बुकुंगबारा को बोला 100 साल आपनार কক বরক আমি দিব না। अरे आप 100 घंटा मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है अगर तिपरासा आपको जवाब दे। उन्हीं बोले, उन्हीं চ্যালেঞ্জ করে এই রাজতন্ত্র শেষ হয়ে গেছে, এই গণতন্ত্রতা আছে। ভাইদি লামসগো চ্যালেঞ্জ एक्सेप्टेड। উনি বলে রাজতন্ত্র শেষ, গণতন্ত্রতা আছে। তো কেন 10 সাল হয়ে গেছে আপনি ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন করে নেই? ক্ষমতা নেই, হিম্মত নেই, সাহস নেই। ये आपका प्रद्योत विक्रम माणिक्य हाफ बकरा आज बांग्लादेश को चैलेंज करता है। हमारा कोई भी तिपरासा हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट को छू के देखो, अपना मुख्यमंत्री ना 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 এইভাবে করতে পারবো না। अरे काय को डरता रे, क्यों डरता है? आसाम में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा जमायते इस्लामी बांग्लादेश को बोला अगर आप हिंदुस्तान का टुकड़ा करेगा हम बांग्लादेश का टुकड़ा करेगा। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री ना 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 ना, আমাদের বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কিছু বলতে হবে না, এডিসি দখল করো। ठीक कक्षा का ठीक बोल रहा है। यहां में उन्हें वो बोलता है हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पार्टी, हाँ बहुत बड़ा पार्टी है ना, बीजेपी तो बहुत बड़ा पार्टी है ना। I'm telling you in front of the media, BJP is a strong party. We are a stronger jati. 1000 साल यहां में हमारा तिपरासा ने शासन किया है, आपने हमको समझा नहीं। रंजीत वो बोलता है, आप बोलता है ना नुंग बुबाग्रानो सिनिया को, नहीं मानिक शाह तिपरासा नो सिनिया को। ओमथाई भाईडी ये मेरा वॉरियर ये जेल गया, ये जेल गया, इसको टॉर्चर किया गया, तभी भी अपना जाति को बेचा नहीं। ये है अपना तिपरासा वॉरियर। दूसरे जगह में अपना बीजेपी का प्रार्थी, पैसा है ओमथाई, बहुत पैसा है उसके पास, पैसा है ना, पैसा बांट रहा है, चुआक बांट रहा है, वाक बांट रहा है, रिगनाई बांट रहा है। लेकिन आपका बुबाग्रा, योर रिंगपा, आई एम नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग चुआक, आई एम नॉट गिविंग वाक। हम आपका बच्चा का भविष्य को, आपका हक को, आपका अधिकार को उठाने के लिए बात कर रहे हैं। Omdai, they said
किसी ने बोला, अपना ही पार्टी का लीडर है, राजा अलायंस करो बीजेपी के साथ, 14 सीटें बीजेपी दाड़ाबे, 14 सीट्स त्रिपुरा मथा। महाराज, वी नीड डिपार्टमेंट। महाराज, वी नीड डिपार्टमेंट, यू नो। आप जानता है महाराज, अगर आप अलायंस नहीं करेगा तो मोथा टूट जाएगा। पॉलिटिक्स इज रिक्वायर्ड महाराज। मैंने बोला, आपको किसने मनाया? पब्लिक। तो पब्लिक का बात सुनना है कि नेता का बात सुनना है? पब्लिक का बात सुनना है कि नेता का? पब्लिक या नेता? पब्लिक या नेता? तो बुबागरा ने बोला, नो अलायंस, जब तक हमारा लोगों को कुछ नहीं मिलता। ये मेरा दिलीप गुंडा है, हिंदुस्तान का है। आपको ऑफर किया 25 लाख। जेम्स, ये 1 ADC सेगमेंट सिर्फ था। अगर रेडी, अमालू कम, जेकब, मैं बोलूंगा तीप्रासा, आप लोग बोलेंगे तीप्रासा। नॉट बैड। अभी मैं बोलूंगा तीप्रासा, अभी थोड़ा कम, तीप्रासा आयोग तो। नो माइक, नो माइक, नो माइक, नो माइक, माइक बंद करो। हमको क्राउड का आवाज सुनना है, पब्लिक का आवाज। पीछे में जो है, यहां में है तीप्रासा, तीप्रासा, कम कम कम, तीप्रासा, थोड़ा ज्यादा, तीप्रासा, और ज्यादा, तीप्रासा, तीप्रासा। पार्टी पावर हारेगा, बराइनो हम भाई, तीप्रासा दोपा, आयुक लोकतोंग, तीप्रासा जाति, आयुक लोकतोंग, तीप्रा बाधा, आयुक लोकतोंग। The event was attended by Bubagra Pradesh Kishore Debarma, including candidate Utpal Debarma and Tripura Motha members. Reporter by Hiram Moisin Telemura, Chini Khora. A strategic party meeting was held at Nepali Tila Market on Wednesday in favor of Bipin Debarma, the BJP candidate for the Damchara Kaduchara constituency. The event was attended by MLA Pramotria, Rastriya BJYM Secretary, Karmachara Mandal President Sanjit Debarma and members. In a major effort to consolidate electoral support for the Damchara Kaduchara constituency, a high-impact campaign meeting was convened at the Nepal Tila Market on Wednesday. The event served as a significant boost for BJP candidate Bipin Debarma as the campaign entered its final critical phase.
আপনারা এখানে সকাল সকাল গিয়ে বিজেপির পদ্মভূষণে ভোট দিলেও সেই ভোটটা যাবে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির কাছে। তার জন্য এডিসিকে শক্তিশালী করার জন্য, এডিসির প্রকৃতভাবে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আপনারা মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করবেন, মানিক সাহায্যের হাতকে শক্তিশালী করবেন। তো সবাই যারা এখানে আমার অভিভাবকগণ, সবাইকে আমার প্রণাম জানিয়ে আমি এতটুকু আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবো যে আপনাদের সন্তানকে একবার আপনাদের হয়ে আপনাদের সন্তানকে সেবা করার জন্য আপনারা সুযোগ দিবেন। নয় সাধারণ নয় একটা বাড়ি সুযোগ নেই সামুক রান্না বাগে থানায় 5 বছর যে বড়পুর পাস করে হোকা বড় দরকার ভাইমা লিয়া বাজক লিয়া আমার বাগে অরাঙানি মা ভাষা আনি তাকুদে গুগুস আনি হানক সং আনি দাদা সং আনি বাই সং যত্ন ang ono kolomia panay noro kaisa ano suru diri samu kanani noro bagay sini top hartati sini society bagay sun civil mansugo Bharatiya Janata Party mansugo je surat thakai bakar da konseran sunte bisa kaliya agami dinot sun Bharatiya Janata Party mudi ji sarkar daichen sini sino pokito hobe sun development kai to ante konseran pada sahte bugusok sundamu pe kaisa program diri ti kaisa program to sini ata bilibo drama program to তারপরে ওনার বেলায় অত্যন্ত কনসার্নে একজন নাগরিক হিসাবে নানান বেলায় আমরা মারবো নিয়ে আসুক বিজি হবো খরচা এগুলো সিরিয়া নিয়ে এলাকার প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট হবো প্রত্যেকটা জায়গা মাঠাবো তারপর যেমন বড় শান্তির বাজার সাউথ ত্রিপুরা দক্ষিণ ত্রিপুরা তিনি তলাইনে অজাগাতে ভাবিনা বাজার পায় বছর লগে আপনার লগে ফিরে লগে বড় পাইলে আমরা মারবো অবাধে নেতৃত্ব রয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টি কোনদিনও জাতিগত ধর্মীয়গত বিশ্বাসকারীরা অবস্থাগ তিনি ত্রিপুরাসারে বমতে খরচা আইগন বনতেল আগামী অবস্থাগ জায়গা হামনুনান থাকি দেব ও এডিসি সরকার হেল বনতেল জায়গা হামনুনায় অবশ্যই ঈশ্বরের ধরে প্রার্থনা ভক্তি ধরে প্রার্থনা যে বদেব কাহাম থামিনায় তিনি বড় ভাবে সরকার। Speaking at the event, Rashtriya BJYM Secretary also stated, highlighting the regional importance of the upcoming ADC elections. ये इलेक्शन हमारे आने वाले 2 साल के बाद त्रिपुरा में फिर से भाजपा आके और हम लोग को और डेवलप कैसा होगा ये सभी फाइनल है। ये इसलिए दूसरों के शब्द में दूसरों का जो हम लोग का पार्टी के बारे में जो अफवाह फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, उसमें विश्वास ना करिए। और जितना भी हम लोग का अभी हम लोग देखते हैं असम में भी कार्बी आंगलॉन्ग, ईस्ट वेस्ट, नगांव, बोडोलैंड हम लोग देखते हैं टेरिटोरियल काउंसिल है उन लोग का, उनके पास खुद का इकोनॉमी, खुद का लैंड राइट, खुद का पॉलिटिकल पावर चुनने का उन लोग को अलग से गवर्नमेंट भारत सरकार ने दी है। ये कोई कांग्रेस के टाइम से नहीं है, भाजपा आने के बाद किया है। तो इसीलिए हम लोग को खाली ट्राइबल के मेंटेलिटी से हटके अगर हम लोग एक बड़ा सा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अलावा हम लोग को अगर ये अपना टेरिटोरियल काउंसिल जो आप सबको आपके हाथ में, आपके जनता के हाथ में और पावर देके रखेंगे तो फिर यही हम लोग का पार्टी देंगे। ये भी देखना, क्योंकि हम लोग ट्राइबल करते रहेंगे तो हम लोग बाकी हम लोग को और डेवलप करने का लिमिटेशन बहुत छोटा हो जाएगा, उसको और बढ़ाना है, जॉब क्रिएट करना है और भी हम लोगों को खास मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग त्रिपुरा को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे देवसरा का को अभी कैंडिडेट हमारे विपिन भाई को जिता के, और मैं ये कॉन्फिडेंट और आपको ये प्रॉमिस करके जाता हूं, ये भाई मेरा बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत काम करेगा। The event were attended by Damchara Kaduchara BJP candidate Bipin Dabarma, including MLA Pramod Riyang, Rashtriya BJYM Secretary, Karmachara Mandal President Sanjit Dabarma, and other members. Reported by Amit and Kiran from Neval Tila, Chinikhora.
In a significant demonstration of public support, the Pramotha candidate Suraj Sabarma conducted a large-scale mobilization rally on Wednesday within the 18 Takarjala Jampujala constituency. The procession began at Takarjala Amtoli and concluded at Tufania Mura. Election rally yang wajib yang club president tongo Dipramotani, I Zonal chairman of tongo, I Dalbital YGF leaders of tongo Paisa Paisa. Ini orang Takazula Jampujala constituency ni candidate Dipramotani Suros Lebar Mano Hazar Borok support klai orang unggu iman kenapa bagino rally kalian tongo party ni samung tam lai. अब आगे दिनी ताई साल तंगो 10 तारीख जो इलेक्शन कैंपेन नहीं अब बागे दिनी ताकाजला ने कैंडिडेट और रेली खाई तो बेलाई बरक लुकुरनो गोबां तुबुनि और नुइमान खाना बेलाई गेजे गेजे बसालायमन बिसिंते तंथलायमन बिसिंते सेलिब्रेशन खाई दो अब आगे दिनी ओ इलेक्शन रेली खाई जाई तंगो पाइथागो बरक काल बिदाल ताकाजला ने आमसे गुरनै बेरायै न ताबो पाइथागो ताकाजला नि बाजार बसाव थाना नाय तंगो बाजार बसाव थाङो आरो बाजार सभा आइगो मार्केट मीटिंग थाइगो पब्लिक गैदरिंग खालायजानाय आबनि बागै न'नो जों जेबो महाय दालबिदाल नांख्रे खुंनानै थाङै दङ नरक चिनि खंबाय बासा गोरोङै दंनि जों थाइबो आबन फरेस्ट केन्डिडेट बेखौ सालायनाय अबागे जों जत मांख्रि न'नो द्रक हासै तागलाय बिसिं किदि एदिस दंबारि न अ मांख्रि रं खुंना बायसा दङ आबन बागै थायो गोरोङै दङ चिनि खंबाय. The rally launched from Takarjala Amtoli. The march concluded at Tufania Mura, where a public meeting was held. Addressing the gathering following the rally, Suraj Sabarma took a sharp aim at the state leadership. In a formal rebuttal to recent remarks by Chief Minister Professor Dr. Manik Saha, Sabarma characterized the BJP's electoral strategy as an attempt to capture the ADC areas through external political influence rather than genuine indigenous representation. Kai TT ADC hega Tripura tribal areas of Massachusetts Council election 12 तारिख ताई बिशि करे खाताय साल नै सालथाम परेन उंगि थांनाय अबाकेन तिनि Tipramothani बखाखै जे इलेक्शन कैंपेन हाइक इलेक्शन रैली खालायजाखा Tipramothani कैंडिडेट ताकाजला जम्पुजला कन्स्टिट्युएन्सी नि सर सुरज देबर्मा सिन लगे तंगो ताबक जों बावै कक सालायना सर तिनि बुरुन सिमि रैली चेंगै बर' पाइरे जाखा पहिला बेलानि हामबाय मारो सिनि खरां ताइ सिनि खरां जत नाय तंनाय सिनि ताखुतै बुखुक सना Actually, tini seng Takarjala Amtoli para, arone simike seng tabuk Tufania Mura, tini easy rally. Mo sudu ekta North Takarjala ni 2টা ward, West Takarjala ni 2টা ward no tui se tini ore likhai jago. Abon banyak seng tini ore buskani Chongbari, nobo tinuin tongkhana, tai salbrnya goro hangano. Jotono boro tabuk jas, zorano nasingai. Andro Somarino Bud Nehni Borrow the Poitos Hemani, the one suit of money, Abatai Salbrin Yaglono, Sai Strainate, Soto Tarigo, Tiprasa, Notasa Complying, Buskani, TTADC, J Council Bovano, Abono, Autonomous District Council, Tiprasa, Rule Kane, and J Tabukabama, a Sonkol Por of Nijetical Lemani, Tripura Autonomous Territorial Council Nijabor Imang with money, Tribal Ward no Chibi Way, Slide Raniman Abo Imang by Imang Tonsinai, and the Bektikoto was House, Jotodugo Ami Ase, E Rajete, Ohono Roman Steve Hobena, Botai Bishi Dima Tonlaka, Tai Talay Taltam Talbriba, Talba, Kubzuri, Tai Talban Bishin above Folata Coxine, Karan Jehito, Perasuda Peminba. Bonot Perasudan Dimal Holas in Haiti. About the Prasoldi one subsa. If Korea Zago Kubiko Santa Mana, BJP Bisamanaba, Pondro Shop, the other man, Asuto Mana Bodorico, National Party Blay, Body World biggest party Basrono Mosanta, the Hazarono. Abaso Mono, Exodus and the younger Saman Baxabas and Sawa, Shinara Bella Buddha, Buddha, Ibium Crass and Hawaii on Sanke, Bevan Mane Pineapple of Fadi, and those Marino of Hai. IBM the class no one to Amway Baxable Samasaka. I think Basu Hari the Haji, Moro the other man on Masata, who was biggest party in Serano, Kisham Mahani, Tambi, Boros Hemanze, and all the opposition is zero. Don't create Zagawa. Borosudoro, Tam Hagaba, Zagalatan Rambago, Hebago, Tinimukumontri, Pioneer City, Tazos of Niva, Giberman Sagalak, Zompujalo, Coles Nango, Zompujalo, Subtreasure Office 9, Zompujala Takazolovo, Sini. 33 kV power station dunai जीवन सावला सुदु फैने बंदे माने स्पॉन्टालाइज मान जाखे तत्रा कोइ मेके साइक्लोन ने बो बंदे सनाय आज तै बजार उ जुता मुजार खाना के
ও জুতা বে মজার হাঁকা আবো তো মানিসানি জুতা বে মুজারক আবার হাঁকায় মাহাতর মুলাইনে তিনি চিরখ তনাইতা আবো নাই নাতি আবো বিসিয়া কারণ অবর হাঁকা মানিসাহানি জুতা বে মজারক আবার তাং জুতা বে মজার সঙ্গ যা ইউজ খায় ইয়াকুন তলাবো আমার হাঁকা তিনি তাকাজলা সমিন চিরখ নাই বকে সামনে বন্ধে মানে মাহাতর হাম্মা তলনা তিনা কিনি আবকে বলনি মানে রিয়াকশন আবা বড় জীবন সাগলা তিপ্রাসা লং লিভ তিপ্রাসা আইগুলো জীবন সাগলা হয়েছে আমি তিনি চ্যানেল বিনতি সাবাইছি অন ক্যামেরা রেকর্ড তিনি খাইদি মানিক শাহ তিন তামসা তাকে বতামসা বা কিরিজাখা জফরু তামার বিজেপি সরকার ফাইগাঙ্কায় এডিশন এক ইন্সপান নাতি গক্তি হতাও খায় বেবকুফ আজ বেবকুফ সুনামসুন তিপ্রাসা না হ্যাঁ বস খাইতাম যদুকে আমি থাকবো রোমান্সক্রি পাইব না আবকে সাপ সাজা আবকে বিয়ান কক ফাই তাকে বাবু সাউনাই so this man is really a communal most ever in the entire state of Tripura asik chief minister ka Sosindra Lal Singha Sikamo Sengupta Manik Sarkar Manik Shah Biplop de babon se tebo gobang Somi Ranjan Bormon gobang mangka opposition list khaina hangka mo hangka ke ekdom communal pura anti haisi bokhe but non politician borok but the politician but buah ni doctor bole buah kosok ekhnaro abu bini buah dantla jeu mane buah waing kotor khojak bini amma bini momo kisa saya and Mr. Chief Minister don't try to bluff the people of Jampujara and Takazala because we are Tiprasa and যতটুকু এই রাজ্যে Tiprasa থাকবেন আপনারা যে স্বপ্ন টিটিএডিসি দখল করার স্বপ্ন এটা স্বপ্নই থাকবেন আর আগামী 2028 এ Tiprasa 28 এ আপনারাকে বিদায় কইরা एजा दे दूँ अपना कुर्सी का पेटी अच्छी तरह से बांध लीजिए क्या आने वाले दिनों में आपका कुर्सी बहुत खतरे में है हम तो बुआ करो साकबला एंड जे बरो ताऊ से 28 तुम्हारा विदाई और 28 से तिप्रामो था असेंबली दखल खाने बैसे ऐसा खाई तंगो आफ्रो जस्ट नाइट तंग है जस्ट समय अपेक्षा 17 तारीख आसे 20 दिन दंगलिया and but aman banyang koyan busung my dear Tiprasas brothers and sisters and khaka ham taku busung amon koyan busung nang ohani malik samna samna nang sije khadi nang ohani nokhan samna samna ohani shelang samna samna nang wansudi song 75 bosor buindo phani boro kaseb jaka singkrip jaka kaduli ton jaka amai sing kasai malia tak bubak no bisin sing kasaka so tamon right time and ganang thani bo kaisene bot gerin thani bo kaisa bot Fatisa Maitulusan Thani Kaishapur. Even India is the most richest man. Mukesh Ambani Thani Kaishan boot, Nita Ambani Thani Kaishan boot, Kaishan or Kaisha boot Bella important, or Buskani Choba, or Mankani Buskani Dofani Bagay, Nini upcoming generation Katala Assassin, Belmonini Sabaisi. Abuni Bagay, think wisely and cast your boot. And the Furun boot in Yatango, Nankashan Masu, Baratariga and BJP Budu Hanke, Tini Sini, Anghani Hate Dofana, Ang Buindofana Yafarika. Andro Somarino, Budu Bubagrana Hamariak before Kankandra wants to do, Ang Bokoroksaurni evidence as a honey busa that Tiprasa, Ang Tilisimi, 6 Shiro Autonomous District Council, Abnang Nargirika, Karan S at Tiprasa, not S Tipramota, not S whatever it is, but S at Tiprasa and honey busa. So that they cockry. And this is not a political fight. This is a fight, this is a movement. Omkasi movement I see. Sini dofano mathangani sini Tiprasa dofano sing o hawo kung sugui ang no o hani nok phangni toni mose sin chobai bor hai sidni chobai haisi On the day, candidate Suraj Barma was accompanied by MLA Biswajit Kolai, Sub-Zonal Chairman Aponda Barma and other members. Reported by Nelson Boyer and Kishore from Takarjala, Chinkhara. A high-level organizational meeting at Torila Mandal on Wednesday. The session was led by BJP State President and Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharjee, who was joined by Karunas Barma, the party's candidate for the 19th Amtoli Golagati constituency.
Intensifying electoral preparations for the April 12 ADC polls, the Bharatiya Janata Party held a high-level organizational meeting at Chorilam Mandal on Wednesday. Speaking at a strategic organizational meeting on Wednesday, BJP candidate Kanuraj Barma highlighted the momentum of his ongoing campaign across the Amtoli Golagoti constituency. He issued a formal appeal to the electorate, urging voters to grant the BJP a historic first-time mandate in a seat to ensure development through the ADC. মানুষের সঙ্গে দূর টু দূর এবং জনসম্পর্ক করেছি। মানুষ চাইছে এবার একটা খুমুলুঙ্গে এডিসিতে একটা ভালো সুস্থ সরকার গঠন হোক, কারণ 5 বছর আমরা মথা সরকারকে একটা দিয়েছি, কিন্তু আমি জায়গায় জায়গায় জিজ্ঞেস করেছি যে 5 বছর যে আপনাদের মথাকে বসিয়েছে আপনাদের এলাকায় কি কাজ করেছে, একটাও দেখাতে পারেনি যে এই কাজটা ওরা করেছে। তো ওই মানুষ বিক্ষোভ হয়েছে। এবার মানে যেভাবে হোক খুবুলিঙ্গে বিজেপি সরকার বসাবে, মানুষের সে পজিটিভ রিপোর্ট আমি পেয়েছি এবং এর কারণে এই সিটটাও আমরা একটা ভালো মার্জিন নিয়ে আমরা জয় নিশ্চিত। MP Rajiv Bhattacharjee also noted the positive reception from his extensive field visits. আগামী 12 এপ্রিল আমাদের এডিসি নির্বাচন, এই এডিসি নির্বাচনে কে সামনে রেখে প্রচার প্রসার অভিযান এবং বিভিন্ন জায়গায় ডোর টু ডোর থেকে শুরু করে সাংগঠনিক সভা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঠিক এইরকম ভাবে আমার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সফর রয়েছে। তার আগে আমতলী গোলাঘাটি যে আমাদের আসন রয়েছে, আমাদের কানুরাজ দেববর্মা এখানে প্রার্থী হয়েছেন। দীর্ঘদিনে আমার সাথী এবং জনজাতি মোর্চার জেলা সভাপতি হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করছেন। এরকম একজন নেতৃত্বকে প্রার্থী করেছি আমরা। উনার সমর্থনে আমাদের যারা কার্যকর্তা, চরিলাম মণ্ডলের যারা আমাদের কার্যকর্তা, তাদের নিয়ে তারা কি কি কাজ করেছে তার হিসাব নেওয়া এবং আগামী দিন আর এই 3 দিনের মধ্যে আরো কি কাজগুলি রয়েছে, সাংগঠনিক যে কাজগুলি, সেই কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য তাদের সঙ্গে তাদের খোঁজ খবর নেই, তাদের সঙ্গে মিলিত হই এবং আগামী এই 3 দিন ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য এখানে কার্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। আমার সঙ্গে আমার জেলা সভাপতি, জেলা সভাধিপতি, আমাদের যে ক্লাস্টার ইনচার্জ, তাদের নিয়ে বৈঠক করেছি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের এই প্রার্থী কানুরাজ দেববর্মা চরিলামের এবং আমতলী গোলাঘাটি সিটে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হবে। দাদা, এই যদি দেখা যায় ত্রিপুরামথার মানে দখলে রয়েছে, সেখান থেকে দাঁড়িয়ে এডিসিতে আপনাদের এই জয় কতটা আপনি নিশ্চিত বা কি রকম ফাইট হতে পারে মনে করছেন সবার? না না, দেখুন, এটা তো আমাদেরই সিট ছিল। এখান থেকে আমাদের প্রাক্তন যিনি আমাদের ডেপুটি চিফ মিনিস্টার জিষ্ণু দেববর্মা, বর্তমান যিনি মহারাষ্ট্রের আমাদের রাজ্যপাল, গভর্নর হিসেবে গেছেন, তো উনি তো এই কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়েছিলেন। 2023-এ আমরা ওনাকে জিতাতে পারিনি, কিন্তু আমাদের যে লোকসভা নির্বাচনে আবার এই কেন্দ্র থেকে আমাদের বিপুল ভোটে আমাদের প্রার্থীকে বিজয়ী করতে পেরেছি। তার নিরিখে দাঁড়িয়ে আমরা আশাবাদী। মানে জনগণ ভারতীয় জনতা পার্টির এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের উপর বিশ্বাস রয়েছে, মোদিজির উপর বিশ্বাস রয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর উপর বিশ্বাস রয়েছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের এই ট্রিপল ইঞ্জিন সরকারের গড়ার লক্ষ্যেও এডিসিতেও আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতীক চিহ্ন পদ্ম ফুলে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবে। The session was led by BJP State President and Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharjee, who was joined by Kanuraj Barma, the party's candidate for the 19th Amtoli Golagati constituency. Reported by Raju Jamatia from Chorilam, Chinikhora. Seeking to solidify her mandate, candidate Gita Dabarma on the 17th Pekarjula Janmejai Nagar constituency has launched an intensive dual-track campaign ahead of the upcoming polls. The outreach combined a strategic door-to-door campaign at Kaichi VC with a high-energy roadshow to engage residents and present her vision for the region. Hambai, Sini Road, Tabu Sing Chennai, Amar Bagay,
With the April 12 ADC polls imminent, the Pramota candidate Gitnanda Barma has launched a high-octane campaign surge across the 17 backward Jalatan Major Nagar constituency. In a significant show of strength, the Barma spearheaded a massive roadshow and rally that traversed the heart of the district. The procession commenced at Dashram, moving through Dukchara, Kalidaspara and Khumulung before successfully concluding its circuit back at Dashram. During her address, the Barma issued a formal statement critiquing recently unveiled BJP manifesto, contrasting it with Tripura Motha's core priorities for indigenous rights and regional autonomy. Faringe tabuk seng Khumulung ni Dashram kamio or Faisok pajak seng Saimono Pekwajla Janmejanagar constituency ni candidate Tripura Motha ni Madam Gita botabuk bono seng logiman ka dini ni bini busu jorate election campaign khlaija ka Madam Pulen saikna de borun chimi chengai busu jor thangi rele khaija ka tai borong bangmar tini bahai ka Puilano, first of all, I'm going to Belakan Hambarina Mutungo, Nini Bukani Express, Ninja Tongtomani, Bukani Tongtomano, Express Kanyani, Suzumani Bagay, and Kaitini Yang, Obo Pula Masanai, Ani Yang Payun Sudi, Botini Belakan Shokriosini Pramotani Kormi, Bini Imagine by Bini Wansuk Mumbai, Bini Taito Mumbai. There been a contribution by the program as a night to playing car. So Abun Bagay and Balakino, Bona Hambai, the Chirodin, Bino, Bona Kritogata Tonai. Okay, first of all, just starting car, Dosram, the Zagasini Maharaja, Bid Vikram Kishore, Manikoni Murti Tongo, as I'm going to take a starting car. Okay, Kabama route map to Abu Babano, and Yang Ping Sudibon Clabia. Okay, Balakan excited. Almost 10 BCs and cover Klaka. Romdi Nini Komsi Kompang, Yampada Saratimsata motorbike Klaka. Almost 100 car tongo as a Klajang, missile Klaka, around Nini Tingonta motor, Romwich or missile Klagatin. Madam, Election Commission ni moting ke 10 तारीख जो election campaign इबागे allowment जाक अब न तो इन्हें ताई साल नहीं साल तो नौ ज़रा वो election में नहीं सकाएं लोगों ने support ground support और response बाहर माने तो ताप से ज़रूरत है Belakan positive tini bo Simon Ukabo Zara Michelo Paimi and Noko Tonero Boro Noko Tongti Kabo get the Ragu Paye Kabo Nokla Tongti Ekdom Boni green signal Hazi Onex Zaganka Borok slogan Ditongas Signal Kankano Onex Zaga Kumsaro over Belakano Zini Bagi positive Sung Obono Bisas Kleine ba Simon Ka the all constituency Compmanina Sung 25,000 cross Kaine Zini voters. Madam, take I say, or Mia Tanai Salasakang, the BJP, Nikasi manifesto release Claimani. Arazago TTA, this rename Klein, any tribal areas, number of Huinet, Tripura, Autonomous Territorial Council, Nibor, rename Kanan Zidabi money. Obviously, has taken only Belano, Kesakaring, by Sezaman Cox Highton like that. Obviously, as a promoter, member by candidate in the Baki film. Abo Boroni. Kabangma je manifesto on Kormani. Aro each and everyone je point by agenda. Kaishapano Tiprasani permanent solution Coxita Kri. Number 1 Sigabortamo, Kok Borokno proper recognition the knife. Tam by proper recognition the knife. Aboki ADC wa Borok Homata Pakeria Tona. Boroni each and every cox মানে বিতর্কিত বিষয় হয়েছে কোন জায়গা ফানো ইয়েস সঙ্গমনলে অ্যাকসেপ্ট খাকে নাই মানি নেমিয়া 14 নম্বর পয়েন্ট তো আবো হাইনো TATC নিখা ত্রিপুরা অটোনোমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আবো চিনি ট্রাইবেল মানে চিন ত্রিপুরাসানি বো মুনো বরক মানে রিমুভ খাইন ট্রাই খালাই তামো जों আবো বরাবর O Boni manifesto on Kaya Sekang and Simano, Sini Manoni Mukhamantri Manik Sahaji, Bokuliam, Bason Saitomoze, ADC, Amon Act ADC Bosanai, Jakanekono, Betabet Tagbena, Jatibet Tagbena, Job Tanibagina, Shawar John ADC, Shawar John ADC, Onek Bas Hazako. One soon ID, Jazaga only 40% baggage number Mano, Babano Subai, Job Tanibagage Kleinafu. Tarporebo 40% boot Sanito. Ang bono wano ekta point phano tiprasani permanent solution bagi kok sija kriyo bobai ki tiprasani boot manai ba o ani tiprasar ki asida bukaba
আছে কেবা বুকা কেব করি কা তাবো হেছি ব জেসক পানো খুজাকে কক সাতং আবো বাইরে লঙ্গি পাইও টিপ্রাসান হামক্রাইন বাগে বকক সায়া সো আবনি বাগে টিপ্রাসার বনো ও 2026 ni এডিসি ইলেকশন ফুগিরে নাই যে जों অবহাই এনটি টিপ্রাসা বিজেপি সরকারनो जों রিজেক্ট খাইকো जों ফুনুগै सिरिसना हेছি তাবো 17 তারিখ বক ক্লিয়ার না হেছি দিনা নাংমিয়া কক সামা বাইংয়া পাইতাবো जों साइबनो एडीसी इलेक्शन तो 12 टेक्स 17 तारुट काउंटिंग ना थांनाय आबोनि यागोलन इमिडिएटली जे बीसी इलेक्शन बुंना थाङै दं आबनो तो इनि कन्स्टिट्युएन्सी नि आमचिनि लुकरंनो ता हासि गनांग बाहायकि ककसार मुरनाय बोसोरनि जरानि बागै ओ जागा चिनि 20 टा बीसी दङ आं खबर माखा प्रत्येकटा बीसीओ 4 থেকে 5টা ওয়ার্ড दङ चिनि टार्गेट একটা ওয়ার্ড ফান বরনরিয়া হেছে বিজেপি নরিয়া তাবু 17 তারিখ রেজাল্ট পরে হ্যাঁ আং জুনनि 26 तारिख बिसिम जत बीसी इलेक्शन प्रक्रिया शेष खालायनायनि कक बीसी इलेक्शन जो वान संग नागिरो दि 2016 मानि आबन परि इंया मांगचिनि महाराज आबनो कुटो केस खालायो आगरतलानि लयार कोर्ट থেকে आरम्भ खायो भारतबर्षनि सर्वोच्च कोर्ट महामानव सुप्रीम कोर्टनि थानसे जों राय मानसौ लासिमै जागा राय जाखा नों बीसी इलेक्शन मा खालायनाय हंगे ताउ मा खालायसिनाय आबो बंनि मैनिफेस्टो दङ चिनि महाराज केस रुई যেটা রাইংই ফাইমেন আবসে বং मैनिफेस्टो दाजा बसक जरते नीलर जगमन परे आबर खाइमाना बरन सिचनाय ए जों तो एक्रस चिनि एडीसी एरियानि 587 टा बेंको दङ एडीसी विलेज दङ आबन बिसिं वार्ड दङ चिनि प्रत्येक वार्ड कोन वार्ड डाबल वार्ड दङ हंगे तो 17 पेकवार जलानि तो जों एकटा फान बरनरिया हेसे एकटा फान बरनरिया नागिरा ना बर बाइके तलां टिप्रासान हामग्राय खायोय टिप्रासानि बिसि दखल खायनानि बिदि दखल खायनानि बहुत हाजारनि क खायसे चिन्ता खायथों बर ताब In a direct reading of the ruling party's platform, the Pramodha candidate Gitanda Verma asserted that the BJP's current policies fail to prioritize the genuine welfare of the Tiprasa people. Reported by Nelson along with Biplov and Boyer from Kumalo, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই। গোপীনাথ জুয়েলার্সে শুরু হয়ে গেছে অক্ষয় তৃতীয়া স্পেশাল এক্সাইটিং অফার্স। এই অফারে পেয়ে যাবেন 22 ক্যারেট সোনার গহনার মজুরিতে ফ্ল্যাট 7% অফ, হীরের গহনার মজুরিতে 50% ছাড়, আর রূপোর গহনার মজুরিতে 15% ছাড়। আর হ্যাঁ, অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, আগরতলায় হরিগঙ্গা বসাক রোড, শিলচরে সেন্ট্রাল রোড, আর শ্রীভূমিতে স্টেশন রোড। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব।
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. In a powerful boost to the party's campaign to promote the Supremo Bubagra Pradip Kishore Dabarma headlined a massive gathering on Wednesday to support Rajeshwar Dabarma, the party's candidate for the Kulai Champawa constituency. In a high decibel campaign event ahead of the ADC elections, the promoter Supremo Pradip Kishore Dabarma addressed a massive public rally in Manik Bazar on Wednesday. The gathering was organized to bolster support for Utpal Dabarma, the party's official candidate for the 11 Maharanipur Teliamura constituency. A strategic party meeting was held in Nepali Tila Market on Wednesday in favor of Bipin Dabarma, the BJP candidate for the Demchara Kajachara constituency. The event was attended by MLA Pramod Ria, Rashtriya Vijay YM Secretary, Karmachara Mandal President Sanjit Dabarma and members. In a significant demonstration of public support, the promoter candidate Suraj Dabarma conducted a large-scale mobilization rally on Wednesday within the 18 Tagarjala Jampujala constituency. The procession began at Tagarjala Amtoli and concluded at Tufania Mura. A high-level organizational meeting at Torila Mandal on Wednesday. The session was led by BJP State President and Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharjee, who was joined by Karunas Dabarma, the party's candidate for the 19th Amtoli Golagati constituency. Seeking to solidify her mandate, candidate Gita Dabarma on the 17th Tagarjula Janmejoi Nagar constituency has launched an intensive dual-track campaign ahead of the upcoming polls. The outreach combined a strategic door-to-door campaign at Kaichi VC with a high-energy roadshow to engage residents and present her vision for the region. Bringing to you the news of the day. In a successful crackdown on mobile theft, Amtoli police station has recovered and returned 36 stolen mobile phones to their rightful owners today. Led by Officer Intas Paritos Das, the recovery was facilitated through the Central Equipment Identity Register portal, a specialized digital tracking initiative. According to Officer in charge Paritos Das, the recovery operation was initiated immediately after multiple first information reports were lodged at the station. Investigating officers utilized the Central Equipment Identity Register portal, a high-tech national tracking system, to locate and block the stolen hardware. গত 1.5 থেকে 2 মাস ধরে আমাদের এখানে অনেকগুলি মোবাইল মিসিং এর ইনফরমেশন আমাদের কাছে এসেছে এবং কিছু চুরি যাওয়া মোবাইলের ইনফরমেশন এসেছে। তার উপর ভিত্তি করে যে আমাদের যে CEIR পোর্টাল
এই সিআইআর পোর্টালের থ্রুতে আমরা টোটাল 36টি মোবাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। আর এই মোবাইলগুলি অ্যাকচুয়ালি আমার যে স্টাফ অভিজিৎ সে সিআই পোর্টালের থ্রুতে এই মোবাইলগুলি উদ্ধার করেছে এবং আজকে যারা অ্যাকচুয়াল যে ওনার মোবাইল তাদেরকে আজকে আমরা এগুলি হ্যান্ড ওভার করব। কাউকে কি আটক করা হয়েছে? কি চুরি হয়েছিল না কিভাবে উদ্ধার করা হয়েছে? কিছু মোবাইল আপনার চুরিরও ছিল, কিছু মোবাইল মানে মিসিংও ছিল। আমরা মোবাইলগুলি উদ্ধার করেছি। অ্যাকচুয়ালি যে সিআইআর পোর্টাল যেটা আছে সেই সিআইআর পোর্টালের মধ্যে যদি কেউ নতুন সিম ইনসার্ট করে এগুলিতে আমাদের কাছে ইনফরমেশন চলে আসে এবং এর ভিত্তিতে আমরা এগুলি রিকভার করতে সক্ষম হয়েছি এবং যার কাছ থেকে আমরা মানে প্রেজেন্টলি যার কাছ থেকে আমরা মোবাইলগুলি নিয়েছি অ্যাকচুয়ালি তাদের ইনভলভমেন্ট কিছু পাওয়া যায়নি। তারা অনেক সময় দেখা গেছে যে তারা পুরান মোবাইল টাকা দিয়ে কিনেছে এবং যারা এই চুরি করেছিল এবং তাদেরকে আমরা শনাক্ত করার জন্য আমাদের চেষ্টা চলছে। Amtoli police have successfully recovered 36 handsets and returned them to their rightful owners. Reporter by Pranav from Agatla, Chini Khora. The Bharatiya Janata Party organized a successful joining program held near Jamthung Bazar. During the event, 56 boarders representing 12 families officially transitioned their allegiance to the BJP. The new inductees were formally welcomed by handing over the party flag. The event was present by MLA Swapna Das, BJP member Paritos Debarma, Mary Debarma. জামথুম বাজার সবানে বিশিন্তি খাইই শিববাড়ি বিশিনি 11 ফ্যামিলি তাই और জামথুমনি এক ফ্যামিলি টোটাল 12 ফ্যামিলি লেঙ্গই 56 ভোটার जों ত্রিপুরা খাইয়া কারই বিজেপি বানাবো। Reported by Tina from Monotral Lingta, Chini Khora. A high-profile delegation from the National People's Party arrived at Maharaja Bir Bikram Airport on Wednesday, signaling a strategic reinforcement of political alliances in Tripura. The delegation, arriving from Meghalaya, was led by NPP Executive Chairman James Sangma, Sanjay A. Sangma, member of the Legislative Assembly, Lan Botham Sangma, and Steve M. Marak, member of the District Council. Member of District Council. Speaking to the press following his arrival at MBB Airport, National People's Party Executive Chairman James Sangma officially confirmed the delegation's purpose to provide full support to Bhubagra Pradeep Kishore Debarma and the Tripura Mother Party in the upcoming 2026 city ADC elections. So we are here as part of delegation of the National People's Party. I am also along with our MLAs, Mr. Ian Botham Sangma and Mr. Sanjay Sangma, and one of our MDCs, Mr. Stevie Marak, and we are here to lend our support to Maharaja Bhubagra, who's contesting in the TTDAC elections, and we are here so that we can take part in the campaign and also here to give him all our moral support. So one Northeast अभी जो है जो हमारा विचारधारा है इसके बारे में वो तो चल ही रहा है, और अभी तो खैर इलेक्शन चुनाव का भी माहौल है और इसमें हम लोग यहाँ पे चुनाव के मकसद से ही आए हैं ताकि हम महाराजा प्रदीप जी को हम लोग अपना सपोर्ट दे सके इस दौरान में। और आज हमारे साथ हमारे 2 विधायक हैं मेघालय से एनपीपी से, मिस्टर इयन बॉथम के सांगमा और मिस्टर संजय सांगमा, और हमारे एक गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के भी मेंबर हैं श्री स्टीवी मारा। तो हम लोग एक साथ यहाँ पे चुनाव में भाग लेने के लिए, प्रचार के लिए और यहाँ पे समर्थन देने के लिए यहाँ आए। Reported by Salsang from Agatla, Chini Khora.
In anticipation of the auspicious Akshaya Tritiya festival on April 19, Radhakrishna Jewelry officially launched its exclusive 9-carat gold jewelry line and commemorative gold coins on Wednesday. Following the successful unveiling of their new collection, the management of Radhakrishna Jewelry has officially announced that their special Akshaya Tritiya promotional period will run from April 10 to May 25, 2026. সবাইকে আমি বাংলা নববর্ষ ও শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার অগ্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের আজকে এই সাংবাদিক সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া এবং শুভ নববর্ষকে নিয়ে হিন্দু সমাজে আমাদের শুভ অক্ষয় তৃতীয়া একটা পবিত্র দিন হিসাবে মানা হয়, আমরা মেনে এসেছি এবং মেনে থাকি। এই পবিত্র দিনে আমরা জানি যে কোনো কিছু শুভ কাজ করা ভালো, সেই হিসাবে আমরা এই দিনটাকে পবিত্র এবং শুভ দিন হিসাবে মেনে নিই এবং এই দিনে শুভ কাজ করার চেষ্টা করি। তার মধ্যে আমাদের সোনা কেনারও একটা প্রচলন রয়েছে এই অক্ষয় তৃতীয়াতে। কারণ একটাই যে এই দিনে কোনো কিছু যদি আমরা শুভ কাজ করি, আমরা জানি যে এটা কোনোদিন ক্ষয় হয় না, এটা অক্ষয় হিসাবে থাকে। সেই হিসাবে আমরা এই দিনে সোনা কেনার একটা প্রচলন রয়েছে এবং এই অক্ষয় তৃতীয়াকে কেন্দ্র করে আমরা রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বেলুনিয়া, মধুপুর এবং গোল সেন্ট্রাল মল আমাদের এই 6টি শাখা শোরুমে আমরা এই শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার একটি অফার রেখেছি। আমাদের অক্ষয় তৃতীয়া কিন্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে 10ই এপ্রিল থেকে 25ই এপ্রিল পর্যন্ত। প্রত্যেকটা শোরুমে আমাদের এই অফার প্রযোজ্য থাকবে। সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমরা সাদর আমন্ত্রণ জানাই যে আমাদের প্রত্যেকটি শাখা শোরুমে, নিকটবর্তী শাখা শোরুমে এসে আপনারা আমাদের এই অফার দেখুন এবং এই অফারে অনেক কিছু কালেকশন নিয়ে এসেছি, হালকা থেকে পারি। আমরা প্রত্যেক বছরই চেষ্টা করি যে আমাদের এই রাজ্যের গ্রাহকদের জন্য কিছু নতুন নিয়ে আসার জন্য। এবারও আমরা এই অক্ষয় তৃতীয়াতে নিয়ে এসেছি 9 ক্যারেট গোল্ড অর্নামেন্টস। আমরা এখানে আজকে প্রেসের সামনেও আমরা তুলে ধরেছি যে 9 ক্যারেট কিরকম হয় এবং 9 ক্যারেটের রেট কিন্তু এখনো সোনার দাম বাড়েনি। আমরা যদি বলি যে সোনার দাম বেড়ে গেছে, কিন্তু 9 ক্যারেট হিসাব করলে কিন্তু এখনো 50-60 হাজারের মধ্যেই আছে। তো সেই হিসাবে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে 22 ক্যারেট কেনা। সেই কথা মাথায় রেখে আমরা আমাদের গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এসেছি 9 ক্যারেটের গয়না। বিপুল সম্ভার রয়েছে এবং আরো যাতে কিনতে সুবিধা হয়, পার 10 গ্রাম আমরা 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। পার 10 গ্রাম যদি কেউ কেনাকাটা করে 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে, 100 গ্রাম কিনলে 70,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই অফারটা সবার জন্য নিয়ে এসেছে। আমি সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে বলছি যে আপনারা এই অফারটুকু উপভোগ করুন এবং এই অফারে কিছু না কিছু কিনে নিয়ে যান। আর আমাদের প্রত্যেকটা শাখা শোরুমে এসে আপনারা একবার ভিজিট করুন। তাছাড়া রয়েছে আপনার সিলভার জুয়েলারির উপরে 20% ছাড়, তাছাড়া রয়েছে ডায়মন্ডের মেকিং চার্জের উপরে 20% ছাড়, রয়েছে ডায়মন্ডের ভ্যালুর উপরে, মানে ডায়মন্ডের যে দাম আসে সেই ডায়মন্ডের দামের উপরও আরো 20% ছাড়। মানে 1 লাখ টাকা যদি ডায়মন্ডের দাম আসে 20% ছাড় হলে 20,000 ছাড়। তাছাড়া যে মেকিং চার্জ আমরা অ্যাড করি, ওই মেকিং চার্জে রয়েছে আবার 20% ছাড়, মানে 40% ছাড় হয়ে যাচ্ছে ডায়মন্ড জুয়েলারিতে। তাছাড়া রূপুর গয়নাও ডিসকাউন্ট রয়েছে, জেমস্টোনের উপরে 20% ডিসকাউন্ট রয়েছে। এছাড়া আমাদের প্রত্যেকটি শাখা শোরুমে রয়েছে আপনার ক্যারেট মেশিন। ক্যারেট মেশিনে আপনার আমাদের কাছ থেকে 9 ক্যারেট, 14 ক্যারেট, 18 ক্যারেট, 22 ক্যারেট এবং 24 ক্যারেট। আমাদের রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি কিন্তু 9 ক্যারেট থেকে 24 ক্যারেট এভরি ক্যারেটের আইটেম আমরা নিয়ে এসেছি। আমাদের স্টোরে আসলে আপনারা 24 ক্যারেট থেকে শুরু করে 9 ক্যারেট অবধি আমাদের এখানে গয়না পাবেন। কয়েন পাবেন, গোল্ড কয়েন, সিলভার কয়েন, বিভিন্ন ধরনের কয়েন নিয়ে এসেছি এবং পিওর কয়েন 999, 49 এবং আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে MFTC গোল্ড এন্ড সিলভার কয়েনের ডিস্ট্রিবিউটারশিপ নিয়েছি। MFTC কয়েন একমাত্র রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারিতে পাবেন। আপনারা গুগলে সার্চ করলেও বুঝতে পারবেন যে MFTC কয়েনটা কি। ওরা মাইন্স থেকে দেয়
সোনা এনে তারা কয়েন তৈরি করে, সেই কয়েন কিন্তু রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারিতে পাওয়া যাবে, এমএমটিসি কয়েন। Bureau Report, Chini Khora. In a significant shift of political allegiance ahead of the upcoming EDC elections, 46 voters from 15 families officially defected from the BJP and CPIM to join Tipra Motha at Potithori Muslim Para on Wednesday. The new members were verbally welcomed into the party by the nominated candidate for the constituency, David Mora Singh, who handed over the party flag. The joining program saw a strong presence of senior party leadership including Sentu Mia, General Secretary, Central Committee, Pratap Friang, Members, Central Committee, Banamali Debarma, Block President, Youth Wing Selim Mia, Central Committee Member, Minority Cell and Milan Tripura and other local leaders. Speaking at the event, candidate David Mora Singh stated that expansion of Tipra Motha's influence into minority-dominated areas like Potithori Muslim Para suggests a broadening of the party's face beyond its traditional strongholds. চৈত্র মাসে সকাইকা পদ্মবার চক্রাইকা, চৈত্র মাসে সকাইকা পদ্মবার চক্রাইকা, চৈত্র মাস চলতেছে পদ্মফুল ঝরতেছে, পদ্মফুল ঝরতেছে, চৈত্র মাস চলতেছে। এর বেশি আর কিছু বলার নেই। জনসভা দেখ খেলাইছেন 600 বদলা 12,000, তো দূর টু দূর 5 জনের বদলা আমরা এই 500 জন নিয়ে দূর টু দূর করি, আর জনসভা আমরা ওনাদের 600 জনের রিপিটে আমরা 12,000 নিয়ে জনসভা করি। তো এছাড়া কিছু বলার নেই, কারণ গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম 1200 টাকা হয়ে গেল, 300 টাকা করার কথা ছিল আজকে দিনে। পেট্রোল ডিজেলের দাম 10 টাকা 20 টাকা হওয়ার কথা ছিল আজকে দিনে, এখন বিরাট কোহলির থেকে স্পিডে সেঞ্চুরি মারছে। ডলারের দাম সেঞ্চুরির কাছাকাছি। আমার জনপ্রিয়তার থেকে আমি মনে করি মানুষের ভালোবাসাটা আছে, আমি কাজ করার চেষ্টা করছি, পাশে থাকার চেষ্টা করছি, কিন্তু আমার জনপ্রিয়তার থেকে বিজেপির উপর নফরত এটা আরো বেশি হয়, এটা আমি বুঝতে পারতেছি। কারণ ওই যে পেট্রোল ডিজেল 15 লাখ সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এটার উল্টা হইতেছে ও এটা তো মুসলিমের ভোট তো বিজেপির লাগেই না, মুসলিম ভোট মিয়া ভোট না লাগবো কইছিল, কইতেছে কি যেন কইছিল লুঙ্গিওয়ালা টুপি আর ঘর দিয়ে বুঝতে মারো তো পিঠাখন লাগলে ভোট দিব। হ্যাঁ, তো এটা আর কি। আর হিন্দুর কথা কয় জয় শ্রীরাম কয়, আমি জয় শ্রীরাম কইতাম না, আমি জয় সীতারাম। আমি সীতারাও মানি, মারেও মানি। বিজেপির নেতারা কিন্তু মা ভোট দিয়ে পিটাপিটি করে মারে, তখন পুলিশেরও মনে করে নিজের বউ পিটাপিটি, পুলিশরা এখান করে। এলাকা আমরা কমু জয় শ্রীরাম না, আমরা কমু জয় সীতারাম। সীতারাও মানি, রামরাও মানি আমরা। সুতরাং এটা গান্ধীর দেশ, গান্ধীর নীতি চলবো, গান্ধীর আমরা অনুসারে, কিন্তু আমরা এডিসির হকও নিব সাথে সাথে। এই এডিসি এলাকাতে যে ওয়াদা করছিল 18-র আগে আর লোকসভা 24-এর আগে কিছুটাই পূরণ হয়নি, আর বাকিটা समझदारों के लिए इशारा नहीं, ओपनली बोल दिया मुसलमानों को वोट लगेना और ऊपर से 10,323 को नौकरी मिलेगा ही मिलेगा। हमको बाद में सालाना घुमा घुमा के चलो बीजेपी को वोट मत दो, तो क्यों दो কেন দিতাম। তারপরে কি কইছিল বছরে 50,000 চাকরি, মিসকল দিলে চাকরি, মিসকল তো সবাই দিছে, কিন্তু মিসকল বাবারই খুঁজে পায় না, খুঁজে পাইলে না ভোট দিতাম। রেগার মজুরি 500 টাকা, এখন তো আসতেছে হওয়ার কথা, কিন্তু 200 টাকাও রেগার কাজ হয় না। সুতরাং একটাই আমি কথা কইতে চাই, পিওর হীরা যেমন পাওয়া যায় এই ঝাড়খণ্ডের মধ্যে বা আফ্রিকার মধ্যে, পিওর জুমলা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা জায়গাতেই পাইবেন, বিজেপির পার্টি অফিসে। স্বাগতম
reporter Bikram from Santi Bazar, Chinikhara. To celebrate the spirit of Shubha Navabarsha, Hotel Polo Towers has announced a 2-day culinary extravaganza featuring a wide array of traditional Bengali delicacies on April 15 and 16. Assistant Manager Sneha Moigos emphasized that Bengali New Year is fundamentally a celebration of togetherness, family, and the quintessentially Bengali traditional of Adda. নববর্ষ আমি স্নেহময় ঘোষ অ্যাজ অ্যাসিস্ট্যান্ট এফএনবি ম্যানেজার পোলো টাওয়ার হোটেল। তো আমরা প্রতিবারে না এবারও আমরা নববর্ষে একটা নতুন আয়োজন নিয়ে এখানে এসেছি। নববর্ষ মানে বাঙালির একটা আড্ডা, বাঙালি একটা মিলনস্থল যেখানে সবাই ফ্যামিলি নিয়ে গেট টুগেদার একসঙ্গে থাকে, খাওয়া দাওয়া করে, দিনটা এনজয় করে। তো সেই নিয়ে খাবার নিয়ে আমাদের জেনারেল ম্যানেজার একটু এক্সপ্লেন করেছেন, প্লাস সঙ্গে সেফও এক্সপ্লেন করেছেন আগে থেকে। তো বিভিন্ন রকম পুরোনো জিনিস খাওয়ার মানে বেঙ্গলি খাবার বেসিক্যালি, তার সঙ্গে আমরা রেখেছি কিছু ট্র্যাডিশনাল এখানকার লোকাল ফুডও সঙ্গে এবছর নতুন অ্যাড করেছি আমরা। তো সেই সব নিয়ে এবার আমরা নতুন করে আবার শুরু করতে চলেছি 15ই এবং 16ই এপ্রিল। লাঞ্চ ডিনার 2 টাইমই থাকবে। সেই নিয়ে আমাদের আর যে রেটের ব্যাপারটা, রেট আমরা টোটালি রেখেছি যেটা সবাই যাতে এসে সমস্ত টাইপের যাদের সামর্থ্য থাকে যেন সবাই এসে এনজয় করতে পারে সেই টাইপের রেট রেখেছি। 1999 প্লাস জিএসটি রেখেছি রেট পার পার্সন। তার সঙ্গে হিউজ বুফে, সঙ্গে ফিশের আইটেম, লস অফ আইটেম যেটা বেঙ্গলি প্রেফার করে থাকে। টাইমটা কি রয়েছে? টাইমটা রয়েছে লাঞ্চ এবং ডিনার 2 টাইমে রয়েছে। স্টার্ট হচ্ছে 12:30 to 3:30, এগেন স্টার্ট 7 to 11:30। গত বছরও তো আপনারা এরকম একটা অনুষ্ঠান করেছেন, কিরকম সারা পেয়েছেন? আমরা খুবই ভালো সাড়া পাই থেকে, আমরা খুবই রেসপন্স পাই গেস্টের তরফ থেকে, খুবই ভালো ফিডব্যাক পেয়ে থাকি। ওই জন্যই আমরা প্রতিবার চেষ্টা করি নতুন নতুন কিছু ডিশ নিয়ে আসতে, বেঙ্গলি ডিশ নিয়ে আসতে, বেসিক্যালি যেটা বেঙ্গলি বিকজ আগরতলা ত্রিপুরা হচ্ছে বেঙ্গলি প্রেফার, তো সেই হিসাব দেখেই আমরা প্রিপেয়ার করে থাকি। কয়টা ডিশ রয়েছে এই বছর? অলমোস্ট 65 to 70 আইটেমস রয়েছে। Reporter Pranav from Agartala, Chinikhara. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একে বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। From Lychee Drinks, refresh your feelings. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার
লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। साबोनी नों आगरतला साबोना नों बिश्रामगंज साबोनी नों काञ्चनपुर अ पार्टी मुनो दैनो दं प्लाजा हास्टेनि थंख्रं तंखर याबा दांमनि जराव रोजागनाय फोरंमु कक सानाय हलं जेरो खगनाय हास्टेनि हाफं खाथान त्रयय नाय दं दिनरो चिनिखरा Sabay nanta pay jadi, wag sama sabay nanta pal jadi. Atal komi kriyo nanta kelai di jadu, langno mokol cindi takas ledi. Mai dulur shani bagi hano tapaldi, bersharoni tinano tapaldi. Yakshi yagrani boya nota kiriti, ubagrano khabai poito kledi. Deshipano kashugi, kashugi, kashugi. Deshipano kebengi, kebengi, kebengi. Beba kebengu no silba ibu bakale. 5v9, oh 5v9. Kansa 5v9. Bubada 5v9. Puisha jinania aju khai ni bagya kebono phan punungania parti sarti hnai tnania jengpayo chini pinangi bagai bersab tei rami pinangi bagai chini chini muno narna bagai muku muno mantanga bagai Deshipano kashugi, kashugi, kashugi. Deshipano kebengi, kebengi, kebengi. Beba kebengu no shiba ibu bagale. 5v9, oh 5v9. Kansa 5v9. Bubaga 5v9. Sabay nanta pay jadi, wag sama sabay nanta pal jadi. Atal komi kriyo nanta kelai di jadu, langno mokol cindi takas ledi. Mai dulur shani bagi hano tapaldi, bersharoni tinano tapaldi. Yakshi yagrani boya nota kiriti, ubagano khabai
Shabay hoilo kaini Shipano kashuti 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 Shipano kebengi 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 Beba kebengu no shilbai bubangrale 5P9 Oh 5P9 Bubangra 5P9 I can love. I can run. I have a voice. I know. I can shout. I can vote. I'm now 18. I will decide. Every vote is important. Mine is important. I will go to vote. My generation goes up first. We know our responsibilities. Come on, let's walk. Hand in hand. শহর থেকে গলি গ্রাম থেকে পাহাড় We are now waiting আমরা new voter গলি নিশিনি বেশি কামিতায় হাসু We are now waiting জুলে new voter কাকে ভোট দেব সেটা একান্তই আপন গণতন্ত্রের ছবি আমরা যুব জনগণ খাবন ভোট নাই আবসাগনি সাইসুং লুকুরাইদানি সাথী সঙ্গে শিখলা লোকসং আমরা ইউথ আমরা নতুনের ছোঁয়া আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া চলে ইউথ চলে কোথাও জীবন নবাই চলে মোটিভেট খাইলে হাসতে নিবয়া না 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 Trouble